अंतर्ध्यान राजा को शून्यवाणी कले राजा आम जो अन्न को उत्सर्ग कलु से अन्न को भोजन कले तू वैकुंठ को जीवु राजा आखि खोली देवा पर देखिले से जगार ठाकुर नहांती हे भगवान टिकक आगरु मु आपण को ब्राह्मण रूप में देखिली किछि समय परे शंख चक्र गदा पद्म देखिली आपण अंतर्ध्यान हो गले हरि से रूप को मु आउ टिके देखि थांती प्रभु राजा मणहि मंदिर में पहुंची गले देखिले सेमिति अन्न व्यंजन बढ़ाई सपरिवार को धरी राजा कीर्तिचंद्र से अन्न को भोजन कले कृष्ण प्रेम लाभ कले राजा कीर्तिचंद्र नारदंकर गर्व को गंजन करिबा पाई भगवान कृष्ण राजा कीर्तिचंद्र को परीक्षा कले नहीं आज सिंहेश्वर पवित्र पीठरे सत्यनारायण पाला नहीं ये शिवंकर दरबार हरि एवं हर एकाठी पवित्र जागर अमावास्या उजागर देवता माने ए रात्रि टी कटे पवित्र नाम होउछि पवित्र पूजार नाम होउछि जागर नहीं शिव मंदिर को गले आपण को आज्ञा चारिटा जिनिस मिलिबो रामचरित मानस रे तुलसीदास जी कहिले सूत कलत्र जय भूति विभूति शंकर सुमरने होई आकृति शिव को पूजा कले सूत कहले पुओ पुओ नथिले पुओ मिलिबो कलत्र कहले भार्य शिव को पूजा कले आपण सुंदरी स्त्री पाइबे अच्छा झियो जदि शिव को पूजा कला सुंदर बर पाइबो तारे मो स्त्री केते दिन शिव मंदिर को जाई मो बोले सुंदरिया स्वामी पाइला तते सुंदर करछि तो दांतरे एथिरु जणा पडिला तम स्त्री केबे शिव मंदिर को जाई नथबो कोरोडिया नले एमती बेघटणिया लोकटा को ठीक करछि केमती आखिउरा कोरोडिया को दांत बाहर आयरा को सुंदर कहबो जय भूति विभूति तुमको तो सीए कहिबे तुम सियाड गई जाउ छ मो स्त्री जाइतले नहीं ता स्त्री जाइतले जय लाभ करिवे शिवं को पूजा कले आपण जय लाभ करिवे विभूति शिवं को पूजा कले आपण अशेष संपत्तिर मालिक हेबे मोर पाला प्रेमी बंधुगण पद्मचरण महारणा गायिकांकर पालारे खुशी होई 101 टंका प्रदान करचंती पद्मचरण बाबूंक नारे सत्यनारायण पाखरे आमे टिके हरिबोल दबा बृहग वाहन जस्य तस्य त्रिकच धारिणं पसल वाम भागेन उर्बंतु तव मंगल पुरस्कार दैथिबा महाराणा बाबूंकर कला प्रतिनिधि आदर थाउ सत्यनारायण दातांकर उत्तरतर उन्नति करंतु तांको सपरिवार को सत्यनारायण स्वामी मंगलमय भगवान सिंहेश्वर आज्ञा सर्व सुख रखी दंतु बोलांदे कबार विभूति शिवं को पूजा कले आपण अशेष संपत्तिर मालिक हेबे ए संसार रे जेते शिव भक्त समस्त धनी पृथ्वी रे सबुठारु बड़ धनी थिले शिव दान देई देई का कौपुनिका बास्त बुझीला शिव सब दान दे देले आगे शिव को पूजा कले चारिटा जिनिस मिलिबो हरि को पूजा कले गोटिए जिनिस मिलिबो हैं मुक्ति मुक्तिदाता मुरारी चारिटा जिनिस देई परिबे सुत कहले पुओ देबे पुओ नथिले पुओ मिलिबो कलत्र कहले भार्य मिलिबो जय लाभ करिवे अशेष संपत्तिर मालिक हेबे किंतु मुक्ति देई परिबेनी शिव हरि देबे मुक्ति हरि हरि मुक्तिदाता मुरारी परा नहीं कि अच्छा शिव मंदिर रे कोन देखुछ कहलो खातो मधिर गोडा सिलुपुआ खातोटिया मधिर गोटे सिलुपुआटी पागल लोक तमे हम जहा देखुछु ना अरे खातो बोली जहा को कहउछ से गोटिक शक्ति ए जो सिलुपुआटी सिलुपुआ बोली जहा को कहउछ से हेले लिंग शक्ति हेले मां लिंग हेले बापा अहिंसार प्रतीक शिव मंदिर कहार शिव मंदिर रे कहा प्रति हिंसा भाव नाही खाद्य आउ खादक शिव मंदिर एकाठी ना केमते शिवं को वाहन वृषभ पार्वती को वाहन सिंह खाद्य खादक एकाठी एकाठी कार्तिकेयर वाहन मयूर शिवं को बेकरे साप खाद्य खादक गणेशर वाहन मूषा शिवं को अंटारे साप खाद्य खादक बुझिबेल खाद्य आउ खादक शिव मंदिर एकाठी आगे देखंतु ए पृथ्वी रे सबुठारु बड़ भक्त किए रामकर वैकुंठ बिहारी स्वयं नारायण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म रामकर परम भक्त हेउछंती भगवान शंकर देवदेव महादेव रामकर परम भक्त शिव बापा एई हमर शिवंक देह रे जो विभूति बोली आमे जहा को कहूछे से काहे कि से देह रे पाउंस बोलंती से को पाउंस से मसाणी पाउंस
ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଶାଣୀରେ କାହିଁକି? ଶିବଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ମଶାଣୀରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ଆଗେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ କି? ଦି ଜଣ କହ ନା, ତମେ କହ। ଶିବ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କୋଉଠି ନିଆଁ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ହୁଁ। ମଶାଣୀରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଥବ, ହୁଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବାକୁ ମତେ ସୁବିଧା ନିରୋଳିଆ ଜାଗା ନାଇଁ, ବସିକି ଟାଣି। ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଶିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମଣିଷ ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ରାମ ନାମ ନ ଗାଏ, ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳେ, ଶବ ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳେ, ମରିଗଲା ବେଳେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାପା, ସେତେବେଳେ ମାଲ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିଥିବେ, କୋକେଇ ଉପରେ ଆମେ ଥିବା, ମାଲ ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିବେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ କାନ ରାମ ଶୁଣିପାରିବ ନା ଆମର ଏ ପାଟି ଆଉ ରାମ କହିପାରିବ? ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ରାମ ରାମ କହି କହି ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ଶିବ ଠାକୁର ଦେହମୁଣ୍ଡ ବୋଳି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଭୂତି। ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ ବସି ଗୋଟେ ପଦ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ରୁଦ୍ରାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ରୁଦ୍ରାୟ। ଜଟା ଟବି ଗଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ଲାବିତ ତଳେ ଗଳେ ବିଲମ୍ବ ଲମ୍ବିତା ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଳିକା। ଜଟା ଟବି ଗଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ପ୍ଲାବିତ ତଳେ ଗଳେ ବିଲମ୍ବ ଲମ୍ବିତା ଭୁଜଙ୍ଗ ତୁଙ୍ଗ ମାଳିକା। ଡମ 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 ନିନା ଦବ ଡମର ବୟ ଚକାର ଚଣ୍ଡିତା ଡବ ଗଳେ ତୁନ ଶିବ ଶିବ। ଧକ 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 ଜଳ ଲଲା ଟପା ଟପ ବକେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରତିପତି କ୍ଷଣେ ମମ। ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ସୁର ଦିଗନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ମନ ମାନସେ। ଜଟା କଟା ହସ୍ତ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମ ନିଲିପି ନିର୍ଝରି ବିଲ୍ଲୋଳ ବିଚି ବଲ୍ଲଭୀ ବିରାଜମାଳ ମୂର୍ଧନି। ଜଟା କଟା ହସ୍ତ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମ ନିଲିପି ନିର୍ଝରି ବିଲ୍ଲୋଳ ବିଚି ବଲ୍ଲଭୀ ବିରାଜମାଳ ମୂର୍ଧନି। ଡମ 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 ନିନା ଦବ ଡମର ବୟ ଚକାର ଚଣ୍ଡିତା ଡବ ଗଳେ ତୁନ ଶିବ ଶିବ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଭାଇ ନା, ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ହେଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କାହିଁକି? କଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣା ହବ? ହଁ ହଁ ଟାଣିମି ଟାଣିମି। ଏଡା ଯା ପାଳି ଧରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେଟା ପଳେଇଛି। ଶିବଙ୍କର କେତୋଟି ନାଁ କହିଲ? ଶିବଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିବ, ଭାଇ ନା କହିବ। 48 ନା 48 ନାଇଁ, ଶିବଙ୍କର 48। ବହି ହେଲା ଅମରକୋଷ, କବି ହେଲେ ଅଶ୍ୱସିଂହ। ଅଶ୍ୱସିଂହ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପଢିଥିବୁ ଅମରକୋଷ ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଚାଳେରେ ଖୋସ। ଗୋଟାଏ ପଦ। ଶିବଙ୍କର 48 ନାଁକୁ ଧରି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଶିବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। 48 ନା କଣ ସେ? ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଓಂ ନମ ରୁଦ୍ରାୟ, ଶମ୍ଭୁରିଷ ପଶୁପତି ଶିବ ଚୋଳି ମହେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବ ଈଶାନ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଶମ୍ଭୁରିଷ ପଶୁପତି ଶିବ ଚୋଳି ମହେଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ସର୍ବ ଈଶାନ। ଶଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୂତେଶ ଖଣ୍ଡ ପରଶୁ ଗିରିଶ ଗିରିଶ ମୃଢ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୃତିବାସ ପିନାକୀ ପ୍ରମୋଦାଧିପ ଉଗ୍ର କପର ଋଷି କଣ୍ଠ ଶେଷି କଣ୍ଠ କପାଳ ଭୃତୁ। ବାମଦେବ ମହାଦେବ ବିରୁପାକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ କୃପାନୁରେଣୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଦୃଜଟି ନୀଳଲୋହିତ। ହରସ୍ୱର ହର ଭଙ୍ଗ ତ୍ରିୟ ଭଙ୍ଗ ତ୍ରିପୁରା ଚଙ୍କ ଗଙ୍ଗାଧର ଧକରିପୁ କର୍ତ୍ତୁଲସୀ ବୃଷଧ୍ୱଜ ବେମ କେଶ ଭବ ଭୀମ ସାଣୁ ରୁଦ୍ର ଉମାପତି। ଶିବଙ୍କର 48 ନାଁକୁ ଧରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବେ, ଶିବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସମୟ ହେଲା। ତ ଉଠିବେ ଠାକୁର, ଆମର ଆଜ୍ଞା।
समस्त कर्मकर्ता मानकर सेही प्रभु सत्यनारायण सिंहेश्वर देव समस्त कर्मकर्ता मानकर उत्तरतर उन्नति करंतु बोलांदे कबार ग्रामरु अग्नि भय चौर भय दूर हेउ बोलांदे कबार सेही प्रभु सिंहेश्वर देव ए अनुष्ठान को दीर्घायु करंतु बोलांदे कबार आसंता वर्ष को ए मंचरे भादपला हेउ बोलांदे कबार समस्त कर्मकर्ता मानकर मन एक रहु बोलांदे कबार बोलो दीनजन शरण रक्षण महाबाहु बोलो दीनजन शरण रक्षण महाबाहु आनंद सागरे पीर दरबारे हरिबोल हुलहुली करताली दियो ए भारतर दुख दूर